नमस्कार एसएस यूनिक एजुकेशन में आपण मानक स्वागत पिला माने आज आम यह भिडियो चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहीर पाठ 15 जहाँकि रही एकांकिका तार टॉपिक रही पहाड़र डाक। तो पिला माने यही पहाड़र डाक एकांकिकाटीर प्रश्नोत्तर आज आम भिडियो आलोचना करवा। तेज चलते पिला माने डेरी नक भिडियो को आरंभ करवा। भिडियो भल लगे गोटे लाइक करदे, चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदे। देख पिला माने फास्ट क्वेश्चन नंबर 1 देती आस कथबार्ता हेबा कर बिरसा मुंडा बापा और माँ का नाम कौन? उत्तर बिरसा मुंडा बापा का नाम थिला सुमना मुंडा और माँ का नाम थिला करमी। ठीक अच्छे पिला माने नेक्स्ट ख बिरसा कौन करने को शपथ करथिले? उत्तर निज जन्ममाटी को गोरा मानक हाथरू मुकुलाइबा बिरसा शपथ नहीं करथिले। ग बिरसा को इंग्रेज मानक हाथ में किए धरई देथिला? उत्तर माझीता मारिया नामक जड़े लांचखोर मुंडा बिरसा को कौन करथिले ना इंग्रेज मानक हाथ में धरई देथिला। नेक्स्ट घ बिरसा मुंडा केउठारे मृत्युवरण करथिले? तो पिला माने उत्तर हो बिरसा मुंडा रांची जेल में मृत्युवरण करथिले। ठीक अच्छे नेक्स्ट हुआ बिरसा मुंडा को मृत्यु संपर्क में कौन शुणा जाए? उत्तर शुणा जाए बिरसा मुंडा रांची जेल में थिला बेले बिरसा मुंडा अंतरंग सहपाठी से ही जेल डाक्तर अमूल्य अब्राहम इंग्रेज सरकार प्ररोचन विष इंजेक्शन दे हत्या करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आस उत्तर लिखिबा। क बिरसा केउठारे पाठ पढ़ुथिले? उत्तर बिरसा चाए भाषार मिशनरी स्कूल रही पाठ पढ़ुथिले। ठीक अच्छे नेक्स्ट ख बिरसा को मुंडा जाति कहीं भल पाउथिले? ओके उत्तर हो बिरसा थिला मुंडा जातिर सरदार। से पाठ पढ़िथिला, मुंडा जातिर मुक्ति पाई जीवन देवाकू पण करथिला, मुंडा मानकू स्वाधीन हेबार स्वप्न देखाइथिला, तेणु बिरसा को मुंडा जाति भल पाउथिले। ग बिरसा निजर अनुगामी मानकू किपरि चलिबाकू कहूथिले? उत्तर बिरसा निजर अनुगामी मानकू सरल जीवन यापन करबाकू कहूथिले। से कहूथिले गछ काट नाही, आंब जामु पणस कदली नड़िया गछ लगाओ, फल फूल बिक, निज हक पाई भल बाटरे लढ़। ओके नेक्स्ट घ वीर साहित्य मानकर वेश पोशाक संपर्क में बिरसा की सूचना देइचंती? ओके बा देइथिला। उत्तर हो बिरसा साहित्य मानकू धोती पिंधिबा आउ कौन करवा ना कांधरे पैता पकाइबा मुंडरे चंदन टीपा लगेइबा पाई कहिथिले। ओके नेक्स्ट हमर कौन हो पिला माने क्वेश्चन नंबर 3 जहाँकि रही तले दिया उक्ति गुड़िकर की अर्थ बुझा पड़ुछि आस लिखिबा। क बिरसा डाकिले जंगल ओ करुथिला? ठीक अच्छे उत्तर बिरसा थिला ता बण मूलकर संतान। से ता जन्ममाटी माँ को इंग्रेज मानक कबलरू मुक्त करने को पण करथिला। से थिला मुंडा जातिर गौरव, मुंडा मानकर भगवान परी। बिरसार प्रत्येक कथा थिला मुंडा मानक पई ईश्वरंक बाणी। बिरसार डाकरे केवल बण जंगल रे रहुथिबा मुंडा मानक छाती जे मादल बाजी उठुथिला ताहा नुहे, ता डाकरे बण जंगल भी विभोर होई ता प्रिय पुअर डाकरारे प्रत्युत्तर देउथिले। ठीक अच्छे पिला माने नेक्स्ट ख आजी से पिंजरार बाघ परी उठ बस हेउछि? ठीक अच्छे उत्तर बिरसा बाघ परी पराक्रमशाली थिला। बाघ खोला थिले जेपरी ताकू समस्ते भय करती, ठीक सही परी बिरसा जेल बाहर थिबा बेले इंग्रज माने तांको डरुथिले। आजी पिंजरा भितरे बाघ नीरव रही शिकारी कथारे उठ बस हेला परी बिरसा कौन करथिले ना बंदीशाल रही इंग्रेज मानक हुकुम रे परिचालित हेउछि। ठीक अच्छे डोनकार स्त्री साली यही कथा ध्वनि को कहिछि। आजी बिरसांकर से सिंह ठाणी आउ नाही, से पराजित होई चुपचाप पड़ी रहिछंती। ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 4 तले दिया वाक्य गुड़ी को भल भाव में पढ़ा और रेखांकित पद गुड़िक क्या बुझाऊँ बोली कौन करवा ना खाली घरे लिखा। ठीक अच्छे तो कर देछि हेले आमे एमानंक सांगरे लड़ी पारिबा? तो ये देख एमानंक क्या बुझाऊँ ना इंग्रेज मान बुझाऊँ। जमी खर देछि भगवान डा एमती मझे मझे तो अड़ुआ कर, तो भगवान डा किए पिला माने ना बिरसा मुंडा। ओके नेक्स्ट आम जा 5 नंबर क्वेश्चन को कौन देछि पिला माने देख देछि तले गोटे कोठरी किसी स्थानर नाम ओ एवं अन्य कोठरी कौन गोटे कोठरी देछि स्थान नाम आउ गोटे कोठरी कौन देछि पिला माने ना बिरसांकर जीवनर केतेक घटना दियाछि हैला एठी। तो केउं स्थान सहित केउं घटनार संपर्क अछि आमे लिखिबा। तो बिरसा मुंडा रांची ठारे कौन करथिले
ନା ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ରାଞ୍ଚିକୁ। ଓକେ, ରାଞ୍ଚି ଠାରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ସେମିତି ଡମ୍ବାରୀ ପାହାଡ଼, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ସଭା ହେଇଥିଲା। ଚାଏଁ ଭାଷାରେ କିଏ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବାମ୍ବାଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲାଣି। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ଆସ କହିବା ଓ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି କିଛି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି, ତ ସେମାନେ କିଏ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ତ ସୁମନା କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ବିର୍ସାଙ୍କର ବାପା। କୋମତା ବିର୍ସାର ବଡ଼ ଭାଇ। ଚମ୍ପା ବିର୍ସାର ବଡ଼ ମଝିଆ ଭଉଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡୋନକା ହେଉଛି ବିର୍ସାର ଅନୁଗାମୀ ବୀର ସାଇଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଲି ଡୋନକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ବୀର ସାଇଦ। ମାଜିତା ମାରିଆ ବିର୍ସାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମୁଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି, କରମୀ ହେଉଛି ବିର୍ସାର ମା। ଦାସନୀ ହେଲା ବିର୍ସାର ସବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଲା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଦାସନୀ। ଅମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିର୍ସାର ସହପାଠୀ। ଧାନୀ ହେଉଛି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ବୁଢ଼ା ଓ ପୁରାଣକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ ମୁଣ୍ଡୁଳି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। କେଉଁଟି କାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଶବ୍ଦ କଡ଼ରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ବି ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। କାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଦିକୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଶୋଷଣକାରୀ। ଓକେ, ଶୋଷଣକାରୀ, ଦିକୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଶୋଷଣକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି କୁଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସୁଆଁ ଧାନର ଚାଉଳ ହେଲା। କୁଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଆଁ ଧାନର ଚାଉଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୀର ସାଇଦ ମାନେ ବୀର ସୈନିକ। ଓକେ, ବୀର ସାଇଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୀର ସୈନିକ। ସେହିପରି ପଲ୍ଟନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ। ଓକେ, ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଧରତୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପୃଥିବୀ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଧରତୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦେଇଛି ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାର କେତେକ ଉକ୍ତି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏକାଙ୍କିକାର କିଛି ଉକ୍ତି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଡାହାଣ ପାଖ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ସଂସାର ଚଳାଇବା ମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା। ମେଘକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି ଅତି ଉଚ୍ଚ। ଅଡ଼ୁଆ କରିବା, ଅସୁବିଧା ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ରକଧରେ ମାଦଲ ବାଜିବା, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମାତି ଉଠିବା। ପିଞ୍ଜରାର ବାଘ ପରି ଉଠ ବସ ହେବା। ଅତି ବଳବାନ ଓ ପାରିବାର ଲୋକ ଅଡ଼ୁଆରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପଡ଼ିଯାଇ ମୁକୁଳି ନ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆମର ରକତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା। ତ ରକତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ତ ରକ୍ତ ତାତି ଉଠିବା, ଅଧିକ ରାଗିଯିବା ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମୁଣ୍ଡୁଳି ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ଆଣି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ତ କରେ ଦେଇଛି ସଂସାରଟା କେମିତି ଗୋ, ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବିର୍ସା କହିଛି କାହାକୁ ନା କରମୀକୁ। ଓକେ, ବିର୍ସା କହିଛି କରମୀକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଲେଖାପଢ଼ା ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରିଦିଏ, ଏଇଟା ଆମର କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଅମୂଲ୍ୟ କହିଛି ବିର୍ସାକୁ। ସେମିତି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରୁ ବି ଖାଣ୍ଟି ଆମର ମାଟିରେ, ତ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା କରମୀ କହିଛି ବିର୍ସାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଶପ୍ରେମ ତୁମକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି, ତ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ଅମୂଲ୍ୟ କହିଛି ବିର୍ସାକୁ। ଓକେ, ସେମିତି ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏ ମହାନ ଦେଶରେ ସାନ ବଡ଼ ରହିବେନି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କିଏ କହିଛି ନା ଡୋନକା କହିଛି ଧାନୀକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଇଛି ତଳେ ଦିଆହେଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଓ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଲରେ ରଖିବା। ନାମକୁ ବାଛିକି କ'ଣ କରିବା ନା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ସରେ ରଖିବା, ଆଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଲରେ ରଖିବା। ତ ସାହେବ ମାନେ ଖାଇବେ କ୍ଷୀର, ମୁଣ୍ଡା ଚରେଇବେ ଗାଈ ହେଲା। ସାହେବ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଗାଈ ଚରେଇବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସାହେବ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନାମ। ଓକେ, ଖାଇବେ ହେଲା, ଚରେଇବେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ବୀର ସାଇଦ ମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାମ ହେଲା। ଆଉ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଭଗବାନଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା। ମଝିରେ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛି ହେଉଛି ଗୋଟେ କାମ। ଗୋରା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମ। ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆମଠୁ ଆମ ମାଟି। ଓକେ, ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଭଲସେ। ସାହେବ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ନାମକୁ ବୁଝଉଛି। ମୁଣ୍ଡା ଗାଈ, ବୀର ସାଇଦ ମାନେ ଆଉ କିଏ ନା ଧୋତି, ଭଗବାନଟା, ଗୋରା ମାନେ ଗାଁ ମାଟି, ଏସବୁ ହେଉଛି ନାମକୁ ବୁଝଉଛି। କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ
नाम ओके नाम को बुझाऊँ देन खाइबे चरेइबे पिंधिबे करुछि छड़े नेले सब हूँ कौन पिला माने ना काम ओके काम को बुझाऊँ ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा तो नेक्स्ट पिला माने आमे तो ये आमर कौन तुम प्रश्न उत्तर सरी जाइए आउ क्वेश्चन ना तो पिला माने ये आम कौन करवा ना आज भिडियो एंड करवा भिडियो भल लगे लाइक करदेव चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करदेव धन्यवाद पिला माने।